Pozdrav, dobrodošli u još jednu epizodu Speed Duel špilova. Ovoga puta radim epizodu karaktera koji se zove Bandit Keith. Bandit Keith je Amerikanac i kontinentalni šampion. Zapravo, šampion Amerike. On je već pokupio veliku slavu i došao je do toga da ima duel protiv Pegaza, kreatora ove igre. Što je njega trebalo da gurne dalje u svijet i da postane popularan kao na primjer Seto Kaiba, svetski šampion. Međutim, Pegaz je video njegovu priču. Zapravo je video kroz njega da nije on tako dobar duelista. Mislim, jeste dobar duelista, ali sve njegove te neke pobjede važne su bile kroz varanje. Pa je Pegaz htio da ga spusti na zemlju tako što je iskoristio svoju vrstu varanja, odnosno milenijumsko oko. U tom duelu je pozvao klinca i klinac ga je pobedio sa instrukcijama Pegaza. Što je karijeru Bandit Keitha spustilo na nulu, se on počeo opija, kocka i tako dalje. Međutim, Bandit Keith se vraća sa željom da se osveti Pegazu i da vrati svoje ime na tu neku lestvicu opet dobrih duelista. Međutim, on dolazi na duel s Kingdom tako što poziva još par duelista sa sobom koje vodi i koji obavljaju duele za njega. Sve dok se ne naljuti na njih i pokupi im sve zvezdice i ode direktno u polufinale. To znači da se nije promijenio pa i dalje vara. Pa čak i u tom polufinalu nije imao odgovarajuće karte koje su mu potrebne da on učestvuje u tom finalu pa je ukrao od Joya. Čak i u duelu protiv Joya je varao da izvuče karte koje su mu potrebne. Ali na kraju izgubio. Što nas vodi do dve vrste priče za Bandit Keith. Jedna je anime gdje ga je Pegaz samo uklonio sa ostrva i odbacio, a posle ga preuzeo Marik sa milenijumskim štapom i bukvalno je bio lutka Marika. Dok manga verzija, pa on vadi pištolj i uperava ga ka Pegazu želeći da ga ubije, međutim Pegaz to preko magije milenijumskog oka okreće pištolj ka Bandit Keithu gdje opaljuje i to je njegova priča gotova. Međutim, manga R serijal pruža nam nastavak priče, pa znamo da su ga braća Tenma oživela kao test kako bi oni uspjeli da vrate u život Pegaza. Tako da, u manga R serijalu postoji Bandit Keith kao jedan od card profesora. Ja imam brdo skillova za njega, zato što je dosta odrađeno kroz booster serije. I nismo dobili njegov špil u speed duelu kroz ove boksove, ali jesmo sve iz ovih boostera dobili. Tako da, hajde da vam pokažem šta sam tu napravio, to jest sakupio, a i napravio, pa da ne bi pričao dalje, ajde. Pa hajmo ovako, prvi skill Bandit Keith, flip this card over when you activate this skill. Bandit, neki ultra rare skill, to je mislim iz demo serije, tako da ovo je jedan od prvih skillova. Međutim, hoću da pokažem i naredni skill koji je isti skill, sad ćete da vidite, samo što je ovo super rare. Inače, isto je sve, čak ja mislim da je tekst isti. Stavit ću ga ovako jedno od drugog. Samo, znači, ovo je ultra iz tog demo seta, dok je ovo iz nekog booster seta, nisam siguran koga. Ajde da imamo šta kaže. If your life points are 1500 or less, activate this skill. Take control of one set card in your opponent's spell and trap zone. This skill can only be used once per duel. Ovo je fora, ona kada je od Joya ukrao onu kartu koja je Bandit Keithu dozvoljavala da bude u polufinalu, ne znam kako se zove beše karta, ali eto, kao bukvalno kradeš protivničku setovanu kartu, odnosno tu neku kartu koja je Bandit Keith trebao da ima da pokaže pre početka duela. Ja to tako barem vidim. Tako da, jedan jednostavan skill. Ajmo dalje. Ovo je jedan od mojih skillova. At the start of the duel, flip this card over. Jackpot! Bam! Verzija. Keith skill. Once per turn, during your main phase, you can activate one of these skills.
Add 1/7 completed or slot machine from your deck to your hand. Then place one card from your hand to the bottom of your deck. You can use this skill twice per duel. Ovaj prvi deo skilla, znači što sam sad pročitao, mi je nekako ono njegovo čitovanje, varanje, koje je radio kad je izvlačio karte iz rukava. A ovaj drugi deo, ajde da vidimo, when you control slot machine, roll 3 six-sided dice. If you rolled the same number on all dice, double the attack of slot machine. If you roll 3 different numbers, change the battle position of all face-up monsters to attack position. Jedan, da kažemo, slot, bukvalno slot game u Yu-Gi-Oh igri, pošto već kad je koristio slot machine monstera, on je normalac, rešio sam nekako da mu dam onu kao slot mašinu ili onaj tuf, kako se zove. To je bila neka fora s ovim skillom. Pošto nisu nam dali nijedan skill koji radi sa slot mašinom, morao sam nešto da iskombinujem. Bandit Kit, flip this card over when you activate this skill. I to je Spell Proof Armor. Međutim, postoji isti taj skill, evo ga, Spell Proof Armor, s tim da jedan od njih, ovaj, je super rare i on je iz booster pakovanja, dok je ovaj iz Tournament Pack pakovanja. I kao što vidite, tekst ima promjenu. Ajde da vidimo prvo ovaj prvi koji je izašao, znači ovaj je dole legalan, ovaj više nije legalan. Ali ajmo prvo njega da pročitamo. Activate this skill during your main phase. All machine monsters you control are unaffected by your opponent's spell effects. You can normal summon machine normal monster with one less tribute. If a non-machine monster is in your graveyard, flip this card over. This skill can only be used once per duel. Praktično onaj Spellproof Armor fazon što su imali u animeu gdje magija nije mogla da deluje na mašine. To je bukvalno ovaj skill. To treba da predstavlja. Ajde da vidimo novu varijantu istog skilla. Activate this skill during your main phase and apply the following. Machine normal monsters you control are unaffected by your opponent's spell, card, or effects. While you control no monsters, you can normal summon machine normal monster with one less tribute. If you have a non-machine monster on your field or graveyard, flip this card over. This skill can only be used once per duel. Praktično je isto, samo malo drugačije napisano. Tako da, to je to. Još jednom, varijanta ova je legalna. Ajmo dalje. Bandit Kit i Bonds. Double skill. Flip this card over when you activate this skill. Guns and Skulls. Once per duel during your main phase, you can send one dark monster you control to the graveyard. Then special summon one Barrel Dragon or King of the Skull Servants from your hand or graveyard, but banish it during your opponent's next end phase. Also apply the following skill to the monster summoned this way. Barrel Dragon, negate its effect, but it can make up to 3 attacks on opponent's monsters this turn. King of the Skull Servants, if it attacks a defense position monster, inflict piercing battle damage to your opponent. Samo sekundu. Evo me nazad. Cool mi je što imam njih kao, znaš, tag timovi. I možda sam hteo da napravim i tag tim za njih svu četvoricu, ali rešio sam da ostavim ovako. Ipak su Bonds i Bandit Kit imali duel protiv Joya,
pa je tako, a njih dvojice su zasebna priča. Tako da, zanimacija, neka su ovdje baća, kao ostatak ekipe. Ali da, to je to, znači pozivamo, skill radi i za njegov špil i za njegov, pa je cool. Zato što banišemo, to jest šta radimo? Da, šaljemo na groblje jedno dark čudovište, da bi pozvali ili ovog troglavog Barrel Dragona ili Skull Knighta, Skull Servanta. Tako da je to. Bandit Kit. The start of the duel, place this in your field zone and flip it over. You draw one last card at the beginning of the duel. I ova karta je ultra rare Heavy Metal Riders. Ono je skill karta koja je field spell. Tu imamo slot machine, sve ove njegove mašine praktično koje on igra u duelima. The first time each dark machine monster you control would be destroyed by battle each turn, it is not destroyed. And if it took battle damage from the battle, it gains that much attack after damage calculation, and keeps that attack gain as long as this card is on the field. Once per turn, if a monster you control that was originally a dark machine destroys a card on the field by battle or card effect, you can special summon one dark machine monster from your hand. Veoma moćna karta po meni u ovim mojim anime duelima. Baš boostuje Bandit Kita, jeste da vuče jednu manje kartu, ali monsteri mu se ne mogu uništiti iz prve, boostuju se, pa čak možda special summonuješ, baš onako karta koja radi svašta. Ajmo dalje. O, još jedan od mojih fan-made skillova, Mind Control Kit, znači verzija kada ga je već Marik preuzeo. Flip this card over when you activate this skill. Cybernetic Fiend Ritual. Kit skill. Once per turn during your main phase, you can tribute machine monsters on your side of the field whose total level equals 8 or more. Then ritual summon one Zeradamant from your hand or special summon one Zeradamant from your graveyard. Zeradamant summoned this way is also treated as machine monster while on the field. You cannot special summon other monsters the turn you use this skill. Jedan lagani transformation Zeradamanta u mašinu, odnosno gledao sam, on je zapravo igrao Zou pa je pretvorio u Metal Zou. I onda, pošto Zou ne postoji u speed duelu, gledao sam šta nešto možemo da pretvorimo u mašinu, a da je on koristio. I onda mi je pao na pamet zašto ne Zeradamant da se pretvori u mašinu. I onako dođe tu sa nekim sličnim atak poenima kao i Zoa, tako da mi je cool ispalo. Ovaj skill i pretvara se, da kažemo, u ritual spell, odnosno kroz efekat, tako što ćemo da tributujemo na terenu i pozovemo ritualno, onda pozivamo Zeradamant. Ili ako smo je već pozvali ritualno, pa ode na groblje, može special summonamo sa groblja, tako da cool skillić, nije neki prejak, ali meni drag, zato što podsjeća na anime dešavanje. Bandit Kit. Flip this card over when you activate this skill. Ovo je posljednji skill za njega i to je Switcheroo Ultra Rare skill. Activate this skill during your main phase. Once per turn you can shuffle one card from your hand into the deck, then draw one card. Also flip this card over. You can use this skill up to twice per duel. Znači još jedna varijanta njegovog čitovanja, odnosno varanja, odnosno igranja prljavo. Switcheroo. Dobra stvar. Tako da sviđaju mi se i oficijalni i ovi moji skillovi, baš je cool ispalo. Ajde da vidimo sad špil. Imamo 3 čak Mechanical Chasera. To je monster koga je igrao. Pa mislim, jedan jak beatdown monster, normalac, tako da to je to.
Pendulum Machine, jedna kopija njega, kao i Slot mašina jedna kopija, zato što nema mnogo slot mašina u mojoj kolekciji. Pendulum Machine je jedan zato što me smara da igram ove monstere sa više zvezde, iako on ima skill za to da reši taj problem. Meni je lakše da pozovem Mechanical Chasera nego da se zezam sa Pendulum Machinom ili Slot mašinom. Što se dalje tiče njegovih monstera, imamo Barrel Dragon, odnosno pištolje njegove. Imamo Ultra Rare Barrel Dragona i jednog Super Rare Barrel Dragona. Znači, to su mu dva moćna monstera koje on posjeduje. Ja sam mu dao još pištolja, a to je Blowback Dragon. I to dve kopije. Onda imamo Twin Barrel Dragon, to su tri kopije. Barrel Dragon, Twin Barrel Dragon. Znači, to su bili njegovi pištolji. Ja ovo zovem bombe, Blast Sphere, čak 3. Ne znam što u animeu on je imao Attack 2900, bio mu bukvalno najjači monster koji je mogao da igra. Baš je čudno napravljen monster u animeu, ali eto, dobar je u speed duelu. Nemam ga mnogo u mojoj kolekciji, tako da za sad su sve ove kopije, dao sam mu 3 kopije, nek se kod njega nalazi jer trenutno ne znam gde bi ih još ubacio. Dakar Mobile Cannon, jedna mašina onako podsjeća na njega, na njegov playstyle i ujedno nam daje šta beše on level 4 mašinu, to su Mechanical Chaseri ili ovi Twin Barrel Dragoni, što i pa čak može i Blast Sphere da nam doda, tako da veoma moćno. To su bili sve njegovi monsteri. Dobro, imamo i Zeru the Mant, koja eto, je ritualni monster sa ritualnom spell kartom. Od dodataka od monstera, ja sam mu dao znači, još jedan Pendulum Machine, imamo ovog Gatekeepera, koji je još jedan smarač od 5 zvezda sa veoma slavim attack poenima. Imamo Launcher Spidera, nije u špilu zato što je samo Fire monster, iako je on to igrao, nekako mi se nije svidelo da ga ubacujem. Imamo Dekoichija jednog, koji može da mu uđe u špil lagano, da zamenim za nešto. I imamo Wicked Erasera koji nije speed duel, ovdje je više kao izložba. Da se podsjetimo da je znači on u mangi imao jednog od 3 boga, odnosno imao je Wicked Erasera, to su mu dali da koristi. Kada bi bio u speed duelu, ja bi mu jednu kopiju sigurno dao u side decku. Ajmo dalje da vidimo. 7 completed, 3 kopije, da ide uz slot machine savršeno. Machine Assembly Line, support praktično za mašine. Night Beam, ovo je ultra rare verzija. Nekako mi ide tematski uz njega. Tribute to the Doomed, ja mislim da je ovo igro kad ga je Marih kontrolisao. Metal Morph, ultra rarić. Njegova onako poznata karta, kao i Rare Metal Morph. Čak sad ima i cijel svoj archetype sa Metal Morphom, tako da Max Metal Morph, mogu sam neki skill na tu formu napravim. Time Machine, još jedna ultra rarić kartica. Machine King 3000 BC, ovo mi je zamena za onog Perfect Machine Kinga. Tako da je šteta što njega nismo dobili ili barem onog prototipa. Security Orb, nekako mi je bilo cool da bude u njegovom špilu, mada možda i ne mora. Damage Condenser, to su neke karte koje me podsjećaju na mašine, pa ubacim tako mašine špilove. Psychic Shockwave, kako bi pozvao koga beše, znači imamo Dark Machine Monster. Level 6 Dark Machine Monster je kod mene Pendulum Machine i ko beše još i ovaj Blowback Dragon, tako da njih može da pozove preko te karte. Covering Fire, malo tematski zbog teme koja se dešava i Final Attack Order, zato što je to stop attack, samo kao u verziji trap karte. Od njegovih ostalih karata mi imamo ovdje Block Attack i Iron Draw. Što se tiče trap karti, još jedan Metal Morph, Magic Jammer i Loop of Destruction, koja mi zapravo menja Ring of Destruction, jer je on to igrao
u Manga R serijal. Tako da, to sam ja njemu obezbedio ovdje, dao mu tu neku foru. Tako da to je to. To je kraj videa. Hvala na lajkovanju, komentarisanju, subscribe-ovanju i gledanju. Pa se vidimo u sljedećoj epizodi. Ajde, čao!